कुरान करीम की तिलावत से इस महफिल का आगाज़ करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अकरम अलैहि सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ होना है। आज की मजलिस माशाअल्लाह बहुत मुबारक मजलिस है। कुरान करीम का पढ़ना सुनना सब इबादत है और कहा ये कि उस कुरान करीम को हम अपने दिल में महफूज कर लें ये और भी बड़ी इबादत है। तो माशाअल्लाह आज की तकरीब इसी नाम पर है। कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है बच्चे का। तो बहरहाल मैं अकरम अलैहि सल्लल्लाहु को दावत दूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की तिलावत से आज की मजलिस का आगाज़ होगा। यहीं बैठे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इदउल्लाह अव इदउर्रहमान अय्यम्मा तद'ू फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिक वला तजहर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा वابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما شاء الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الحمد لله الذي لم
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله الله ما شاء الله. شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى ما شاء الله. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله ما شاء الله، بارك الله في صوتك ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في صوتك ما شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله.